Annyeonghaseyo yorobun, pada video kali ini Makosem akan membahas soal listening Nepal 3. Oke, jangan lupa disimak sampai selesai ya videonya. Oke, untuk minta nomor 21 sampai nomor 24, Terun Kosel Korshipshu. Pilihlah hal yang Anda dengarkan. Oke, isi pilpon nomor 21. 지하, 지하. 정답은 3번입니다. Berikutnya, isi Bipon nomor 22. 22번, 구경, 정답은 2번입니다. 23번. 23번, 치마, 치마, rok. 정답은 3번입니다. Option pertama adalah shoujo, kemeja. Option kedua, baji, celana panjang. Option keempat, kote, mantel. Oke, selanjutnya nomor 24. 24번, 자전거를 타요. 자전거를 타요. naik sepeda. 정답은 3번입니다. Oke, berikutnya isi popon isi kupon nomor 25 sampai 29. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut lalu 그림에 알맞은 답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang tepat. Oke, selanjutnya isi 5번. 이것은 무엇입니까? 1. 통장입니다. 2. 우표입니다. 3. 명함입니다. 4. 사전입니다. 1. 통장입니다. buku tabungan. 2. 우표입니다. perangko. 3. 명함입니다. kartu nama. 4. 사전입니다. kamus. 정답은 2번입니다. 우표. Oke. Isim 6번 nomor 26. 여기는 어디입니까? Di sini di mana? 여기는 어디입니까? 1. 볼링장입니다. 2. 야구장입니다. 3. 축구장입니다. 4. 농구장입니다. 1. 볼링장입니다. tempat bowling. 2. 야구장입니다. lapangan baseball. 3. 축구장입니다. lapangan sepak bola. 4. 농구장입니다. lapangan basket. 정답은 1번입니다. 볼링장입니다. Oke, selanjutnya isi 7번. Pertanyaannya, 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? Dua orang ini sekarang sedang melakukan apa? 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 사료를 사고 있습니다. 2. 사료를 쌓고 있습니다. 3. 의자를 사고 있습니다. 4. 의자를 쌓고 있습니다. 1번 사료를 사고 있습니다. Ku 있습니다 sedang sa mengepak sario pakan. 2. 사료를 사고 있습니다. Ku 있습니다 sedang sata menumpuk sario pakan. 3번
의자를 사고 있습니다. sedang 사다 mengepak 의자 kursi. 사, 의자를 사고 있습니다. sedang menumpuk 의자 kursi. Jadi yang ada hidnya itu artinya menumpuk. Sedangkan yang sa tidak ada hidnya itu mengepak. Maka 정답은 2번입니다. 사료를 사고 있습니다. Berikutnya nomor 28. 나사못이 얼마나 있습니까? sekrupnya ada berapa? 나사못이 얼마나 있습니까? 1. 3통 있습니다. 2. 4통 있습니다. 3. 3개 있습니다. 4. 4개 있습니다. 1. 세통 있습니다. Ada 3 tong. Tong itu satuan untuk benda-benda yang bulat besar. I. 네통 있습니다. Ada 3 tong. 3. 3개 있습니다. Ada 3 buah. 4. 4개 있습니다. Ada 4 buah. 정답은 4번입니다. 4개 있습니다. Ada 4 buah. Berikutnya nomor 29. 샤워실은 어디에 있습니까? 샤워실, kamar mandi. Kamar mandinya ada di mana? 샤워실은 어디에 있습니까? 1. 세탁실 옆에 있습니다. 2. 숙소 아래층에 있습니다. 3. 컴퓨터실 위층에 있습니다. 4. 휴게실 맞은편에 있습니다. 1. 세탁실 옆에 있습니다. Ada di samping ruang laundry. 2. 숙소 아래층에 있습니다. Ada di bawah 숙소 penginapan. 3. 컴퓨터실 위에 있습니다. Ada di lantai atas 컴퓨터실, ruang komputer. 4. 유게실 맞은편에 있습니다. Ada di seberang 유게실, ruang istirahat. 정답은 2번입니다. 숙소 아래층에 있습니다. Ada di lantai bawahnya 숙소, penginapan. Next, untuk perintah nomor 30-33, 다음을 듣고 dengarkanlah berikut lalu 물음의 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang tepat pada pertanyaannya. 보기 문제, contoh soalnya. 보기 문제. 컴퓨터가 있어요? 1. 아니요, 컴퓨터예요. 2. 네, 컴퓨터가 있어요. 3. 네, 컴퓨터가 없어요. 4. 아니요, 컴퓨터가 아니에요. 정답은 2번입니다. 30번. 사무실을 청소했어요? 1. 네, 안 할게요. 2. 네, 청소할 거예요. 3. 아니요, 못했어요. 4. 아니요, 청소했어요. 사무실을 청소했어요? Apakah Anda telah membersihkan samusil, ruang kantor? 1. 네, 안 할게요.
Ya, saya tidak akan melakukannya. 릴게요 itu akan, maka 안 할게요 tidak akan melakukannya. 이, 네, 청소할 거예요. Ya, saya akan membersihkan. 릴 거예요 rumus akan. 3, 아니요 못했어요. Oh tidak, saya tidak bisa melakukannya. 4, 아니요 청소했어요. Tidak, saya telah membersihkannya. 했어요 rumus bentuk lampau ya. 청소했어요. saya telah membersihkannya. 정답은 3번입니다. coba saya ulang ya. 사무실을 청소했어요. apakah Anda telah membersihkan ruang kantor? 아니요, tidak. 못했어요. saya tidak bisa melakukannya, alias saya tidak bisa membersihkannya. Seperti itu ya 여러분. Oke. Kalau yang ne, opsi pertama dan kedua, yang namanya ne berarti sudah ya, sesuai pertanyaan. Apakah kamu sudah membersihkan? Ya, sudah. Harusnya kan gitu. Sedangkan opsi pertama dan opsi kedua justru menggunakan rumus akan, maka salah. Nomor 4, 아니요. Oh tidak. Kalau tidak itu berarti dia belum membersihkan ya. Sedangkan di belakangnya malah mengatakan 청소했어요, telah membersihkan, maka salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah 3번. 사무실을 청소했어요. apakah Anda sudah membersihkan ruang kantornya? 아니요. Oh enggak, 못했어요. saya tidak bisa membersihkannya. Next, nomor 31. 31번. 한국에서 운전해 봤어요? 1. 네, 운전할 수 없어요. 2. 아니요, 운전을 했어요. 3. 아니요, 자주 운전해요. 4. 네, 운전한 적이 있어요. 한국에서 운전해 봤어요? 네. 운전할 때도 menyetir, 해봤어요 rumus pernah. Jadi 한국에서 운전해 봤어요. Apakah Anda pernah menyetir atau mengemudi mobil di Korea? 1. 네, 운전할 수 없어요. Ya, saya tidak bisa menyetir. Real 수 없어요 rumus tidak bisa. Kalau tidak bisa harusnya bukan ne tapi 아니요. Maka nomor 1 salah. 아니요 운전을 했어요. Oh tidak, saya telah menyetir. Kalau telah menyetir harusnya bukan 아니요 tapi ne. Opsi ketiga, 아니요. Oh tidak, 자주 운전해요. saya sering menyetir. Ini juga salah ya. Kalau sering menyetir harusnya bukan 아니요 tapi ne. 네, 운전한 적이 있어요. Ya, saya pernah menyetir. 니은 적이 있어요 itu rumus pernah. Maka betul jawabannya itu. Oke. Apakah Anda pernah menyetir di Korea? Iya, saya pernah menyetir. Nih, jadi rumus 해봤어요 sama 니은 적이 있어요 itu bisa saling menggantikan, artinya pernah. Next, untuk nomor 32. 32번. 이 약은 언제 먹어야 해요? 1. 3개를 먹어야 해요. 2. 형과 함께 먹어야 해요. 3. 기숙사에서 먹어야 해요. 4. 밥을 먹은 후에 먹어야 해요. 이 약은 언제 먹어야 해요? 오bat ini kapan harus dimakan? 1. 3개를 먹어야 해요. Harus makan 3 buah. Salah ya, tidak menjawab kapan. 2. 형과 같이 먹어야 해요. Harus dimakan bersama dengan 용, kakak. Ini juga salah, tidak menjawab pertanyaan kapan. Opsi ketiga, 기숙사에서 먹어야 해요. Harus dimakan di asrama. Ini juga tidak menjawab kapan, maka 정답은 4번. 밥을 먹은 후에 먹어야 해요.
harus memakannya setelah makan nasi. Nih, begitu ya. En huwe rumus setelah. Maka babel 먹은 후에 먹어야 해요. Harus memakan obatnya babel 먹은 후에 setelah makan nasi. Maka ini menjawab pertanyaan kapan? Kapan? Setelah makan nasi. Nih. Berikutnya nomor 33. 33번. 회사까지 얼마나 걸려요? 1. 집에서 출발했어요. 2. 버스를 타고 왔어요. 3. 2시 30분이에요. 4. 30분이면 충분해요. 회사까지 얼마나 걸려요? 회사까지 sampai perusahaan 얼마나 걸려요? 걸려요 memakan waktu. 얼마나 berapa lama? 1. 집에서 출발했어요. 출발했어요 telah berangkat 집에서 dari rumah. Ini tidak menjawab pertanyaan berapa lama membutuhkan waktu. Option kedua, 버스를 타고 왔어요. Telah datang dengan naik bus. Ini juga tidak menjawab berapa lama. Option ketiga, 2시 30분이에요. 2시 30분이에요. Pukul 2.30 menit. Ini juga tidak menjawab. Kalau yang nomor 3 ini pertanyaannya 지금 몇 시예요? Begitu ya. Sekarang jam berapa? 2시 30분이에요. Maka 정답은 4번 여러분. 30분이면, 이면 또 jika. 30분이면 jika 30 menit 충분해요. 충분해요 artinya cukup. Nah, coba saya ulang ya. Pertanyaannya, 회사까지 얼마나 걸려요? Sampai perusahaan membutuhkan waktu berapa lama? 30분이면 충분해요. Cukuplah jika 30 menit. Seperti itu ya, 여러분. 네. berikutnya, untuk perintah nomor 34-35, 다음을 듣고 이어지는 말을 고르십시오. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini lalu 이어지는 말을 고르십시오. Pilihlah kata yang mengikutinya. 보기 문제. contoh soalnya. 보기 문제. 안녕히 가세요. 1. 괜찮아요. 2. 반가워요. 3. 어서 오세요. 4. 안녕히 계세요. 정답은 4번입니다. Oke, untuk nomor 34. (34번) 나사못을 망치로 박아도 돼요? 1. 나사못을 새로 사세요. 2. 망치가 별로 무겁지 않아요. 3. 드라이버를 사용해야 해요. 4. 다 쓰면 공구함에 넣으세요. 나사못을 망치로 박아도 돼요? Dari belakang ya. Atau 돼요, bolehkah? Bakta, menancapkan atau memasang nasamot sekrup 망치로 dengan menggunakan palu. Saya ulang, 나사못을 망치로 박아도 돼요? Bolehkah saya memasang sekrupnya dengan menggunakan palu? 1. 나사못을 새로 사세요. 사세요, belilah. 나사못 sekrup 새로, yang baru. 2. 망치가 별로 무겁지 않아요. 무겁다 itu berat, 별로 무겁지 않아요, tidak begitu berat. 망치가 별로 무겁지 않아요. palunya tidak begitu berat. 3. 드라이버를 사용해야 해요. 사용해야 해요 harus menggunakan 드라이버, openg. 4. 다 쓰면 jika memakai semuanya 공구함에 넣으세요.
넣으세요. masukkanlah 궁구함이 ke kotak alat. 정답은 3번입니다. 드라이버를 사용해야 해요. harus menggunakan openg. Saya ulang ya. Nasa mosil Mang Ciro bakatuteo. Bolehkah saya memasang skrupnya dengan menggunakan palu? 드라이버로 사용해야 해요. harus menggunakan openg. Jadi maksudnya nggak boleh ya kalau menggunakan palu, tapi harus menggunakan openg. 35. 35번. 흐엉 씨, 아직까지 퇴근을 안 했네요. 1. 집에 가서 저녁을 먹을 거예요. 2. 출퇴근 시간이 좀 빠른 편이에요. 3. 한국 전기 회사에 다니고 있어요. 4. 오늘까지 끝내야 할 일이 있어서요. Hongsi, aci-kaci tuwekan ana neo. Wah, neo itu wah ya. Wah, saudara Hong belum juga pulang kerja. Jadi tuwekan hada itu pulang kerja, aci-kaci tuwekan an hada belum pulang kerja. Kemudian opsi pertama, 집에 가서 저녁을 먹을 거예요. Saya akan pulang ke rumah lalu makan malam. Aneo. I 출퇴근 시간이 jam masuk dan pulang kerjanya 좀 빠른 편이에요. 니은 편이에요. termasuk 좀 빠르다, agak cepat. Saya ulang yang opsi kedua. 출퇴근 시간이 jam masuk dan pulang kerjanya 좀 빠른 편이에요. termasuk agak cepat. Opsi ketiga, 한국 전기 회사에 다니고 있어요. 다니고 있어요. Saya sedang pergi rutin. Maksudnya saya sedang bekerja. 회사에 di perusahaan 전기 listrik 한국 Korea. Saya ulang opsi ketiga, 한국 전기 회사에 다니고 있어요. Saya sedang bekerja di perusahaan listrik Korea. Opsi keempat, 오늘까지 끝내야 할 일이 있었어요. Dari belakang, 있었어요. Karena ada. Jadi osoyo itu karena, 있었어요 karena ada, hal atau pekerjaan, 끝내야 hal yang harus saya selesaikan, 오늘까지 sampai hari ini. Atau boleh diartikan gini, 오늘까지 itu paling lambat hari ini. Maka 정답은 4번입니다. Tadi orang pertama bertanya ya, Hongsi aci-kaci 퇴근을 안 하네요. Wah, saudara Hong, Anda belum juga pulang kerja. Kemudian si Hong yang belum pulang kerja berkata, 오늘까지 끝내야 할 일이 있어서요. Karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan sampai hari ini atau maksimal hari ini. Oke, next. Untuk sasib 6번, sasib 7번. perhatikan 보기 보기 문제. 문제nya. contoh soalnya. 생일이 언제예요? 3월 2일이에요. 정답은 2번입니다. Oke, sasib 6번. 36번. 안전교육은 언제 해요? 오후 1시부터 2시까지 해요. Si laki-laki bertanya, 안전교육은 pelatihan keselamatan 언제 해요? Kapan dilakukan? Si perempuan menjawab, 오후 1시부터 2시까지 해요. Dilakukan 오후 1시부터 dari jam 1 siang 2시까지 sampai jam 2. 정답은 2번. Jam 1 siang itu jam 13, jam 2 itu jam 14. Next. 37. 37번. 저 전기밥솥은 얼마예요? 57,000원이에요. Si laki-laki bertanya, 저 전기밥솥은. 전기밥솥 adalah rice cooker. Rice cookernya itu 얼마예요? Berapa harganya? 57,000원이에요. 57,000. 5만 itu 50.000, 7,000 7,000.
Berarti jawabannya adalah 57.000. 3번. Oke, berikutnya untuk nomor 38 sampai 40, 다음 이야기를 듣고 dengarkanlah cerita berikut lalu 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang tepat pada pertanyaannya. Perhatikan contohnya. 보기 문제. 여보세요? 투안 씨, 우리 언제 같이 저녁 먹을까요? 이번 금요일 퇴근 후에 먹는 게 어때요? 금요일 저녁에는 야근이 있으니까 토요일에 먹어요. 정답은 3번입니다. 38번. 다음 중 di antara berikut 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? Apa 같은 것, hal yang sama 내용과 dengan isi 들은 yang telah Anda dengarkan. Coba Anda simak audionya sambil kita lihat skripnya langsung ya, 여러분. 38번. 타타 씨, 한국어 공부를 어떻게 해요? 저는 한국 드라마를 보면서 공부해요. 그리고 인터넷 강의도 들어요. 그래요? 저도 인터넷으로 공부하고 싶어요. 어떻게 하는지 좀 가르쳐 주세요. Si perempuan bertanya, Tata si 한국어 공부를 어떻게 해요? Saudara Tata, Anda bagaimana cara belajar bahasa Koreanya? Tata menjawab, 저는 한국 드라마를 보면서 공부해요. Saya melihat film Korea sambil belajar. 그리고 lalu internet 강의도 들어요. 강의 itu artinya kuliah atau kayak kursus gitu. 그리고 internet 강의도 들어요. Lalu saya mengikuti juga kelas internet. Jadi maksudnya kelas online. 들어요 dari kata dasar 듣다, mendengar. Nah, untuk mengikuti kelas itu menggunakan kata mendengar ya, 여러분. Maka 그리고 internet 강의도 들어요. Lalu mengikuti juga kelas online. Kemudian si perempuan bertanya, 그래요? begitukah? 저도 인터넷으로 듣고 싶어요. Saya juga ingin mengikuti kelas melalui internet. 어떻게 하는지 좀 가르쳐 주세요. 좀 가르쳐 주세요. Tolong beritahu. 어떻게 하는지, bagaimana melakukannya. Ya maksudnya mungkin bagaimana mendaftarnya gitu ya, karena dia baru mau ikut. Opsi pertama, 여자는 남자에게 한국어를 가르칠 것입니다. 여자는 si perempuan dari belakang 가르칠 것입니다. Akan mengajari 한국어 bahasa Korea 남자에게 kepada si laki-laki. Tidak ya. Opsi kedua, 남자는 한국 드라마를 봅니다. Si laki-laki menonton film Korea. Betul ya? Tadi si laki-laki belajar bahasa Koreanya sambil menonton film. Opsi ketiga, 남자는 한국어 학원에 다닙니다. Si laki-laki 다닙니다 itu pergi rutin. 학원에 ke lembaga pendidikan 한국어, bahasa Korea. Pergi rutin di sini maksudnya belajar. Jadi si laki-laki belajar di lembaga pendidikan bahasa Korea. Tidak ya, tadi dia belajarnya sambil menonton film dan juga dia belajar melalui kelas internet. 여자는 한국어 강의를 듣고 있습니다. Ingat, 고 있습니다 itu rumus sedang. Si perempuan sedang mengikuti kelas bahasa Korea. Tidak ya, si perempuan tadi baru bertanya. Dari suruh ngajari si laki-lakinya tadi untuk mengikuti kelas online. Jadi baru ingin, belum sedang. Jadi nomor 4 itu salahnya di kata sedang. Dia baru ingin ya. Tadi dia bilang ingin mengikuti kelas di internet, terus minta diberitahukan sama si laki-laki bagaimana caranya. Maka jawaban 2번, si laki-lakinya menonton drama Korea. Oke, next 39. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? Apa hal yang sama dengan isi yang telah Anda dengarkan di antara berikut? Mari kita lihat skripnya sambil dengarkan audionya. 39번. 내일 오전에
납품할 물건, 포장은 다 끝났지요? 네, 크기별로 분류해서 포장해 놓았는데 한번 확인해 보시겠어요? 주문서에 있는 대로 준비가 잘 되었네요. 수고 많았습니다. Oke, mari kita bahas. Si perempuan bertanya, Neil ojone napumal mulkon da kenatjio. Dari belakang, da kenatjio. Semuanya sudah selesaikan. Mulkon, barang. Napumal, real di bawah artinya yang akan. Maka napumal itu yang akan dikirim. Ojone, pada pagi Neil besok. Saya ulang, si perempuan bertanya, Neil ojone napumal mulkon da kenatjio. Semuanya sudah selesaikan barang yang akan dikirim besok pagi. Si laki-laki menjawab, 네, ya, 크기별로 분류해서 포장해 놓았는데. Dari situ ya, 포장해 놓았는데, saya telah membungkusnya. 분류해서 dengan menggolong-golongkannya, 로 sesuai, 별 masing-masing, 크기 ukuran. 한번 확인해 보시겠어요? Maukah mencoba mengeceknya? Kemudian si perempuan berkata, 주문서에 있는 대로 준비가 잘 되었네요. Wah, 잘 되었다 itu telah bagus. Junbi persiapannya, nendero sesuai, inen yang ada, jumunsoe di formulir pemesanan. Saya ulang lagi ya. 주문서에 있는 대로 준비가 잘 되었네요. Dari belakang, neo, wah, 잘 되었다. Telah bagus, junbi, persiapannya, nendero sesuai dengan ita yang ada jumunsoe di form pemesanan. Sugo manassemnita, terima kasih atas kerja kerasnya. Option pertama, 남자는 물건이 납품되었는지 확인하고 있습니다. Si laki-laki dari belakang go 있습니다 sedang 확인하다 mengecek. Napum 되었는지 sudah dikirim atau belum mulkon barangnya. Salah ya. Option kedua, napumal mulkoni barang yang akan dikirim. 주문서와 다릅니다. 다릅니다. 다르다 berbeda. Wa dengan 주문서, formulir pemesanan. Sama ya, karena tadi si perempuan berkata, wah persiapannya sudah sangat bagus seperti yang ada di formulir pemesanan. Berarti sama. Maka nomor 2 salah karena mengatakan berbeda. Option ketiga, mulkonen barangnya hegie tara 포장했습니다. 포장했습니다 telah dibungkus, etara sesuai dengan, hegi ukurannya. Betul, ini ada di perkataan si laki-laki yang bagian kedua dari atas tadi ya. Saya telah membungkusnya dengan menggolong-golongkannya sesuai masing-masing ukurannya. Nomor 4, 여자는 포장 작업을 준비하고 있습니다. Si perempuan go 있습니다 itu sedang, 준비하다 mempersiapkan, 포장 작업 pekerjaan membungkus. Ini salah ya, tidak ada kata seperti itu. Oke, nomor 40. 남자가 여자를 찾아온 이유는 무엇입니까? Apa alasan si laki-laki 찾아온 itu telah datang mencari 여자를, si perempuan. Jadi pertanyaannya, apa alasan si laki-laki telah mencari si perempuan? Kita dengarkan sambil lihat skripnya. 40번. 안녕하세요, 공장장님. 무슨 일이세요? 잠깐 소개할 사람이 있어서요. 다음 주부터 같이 일할 타타 씨예요. 아, 반가워요. 저는 포장 작업을 하고 있는 흐엉이에요. 타타 씨가 아직 밴딩기를 사용할 줄 모르니까 흐엉 씨가 좀 도와주세요. Oke, kita bahas. Si perempuan berkata, 안녕하세요, halo, 공장장님, Pak Kepala Pabrik. 무슨 일이세요? Ada urusan apa ya? Kemudian Pak Kepala Pabrik menjawab, 잠깐 소개할 사람이 있어서요. Dari belakang, 있어서요, karena ada saram,
orang. Sogehal yang akan memperkenalkan diri. Jamkan sebentar. Dalam Jubuto Iral Tata Hieo adalah saudara Tata Iral yang akan bekerja dalam Jubuto mulai minggu depan. Kemudian si perempuan berkata, bangga woyo, senang bertemu dengan Anda. 저는 saya pojang Jacob hago 있는 허ong이에요. Saya adalah Heong, Jacob을 hago 있는 yang sedang bekerja pojang, mengepak. Kemudian si laki-laki berkata, Tata 씨가 아치 밴딩기를 사용할 줄 모르니까. Saudara Tata dari belakang nikah karena 아직 밴딩기를 사용할 줄 모르다, belum tahu cara menggunakan bendinggi mesin pres. Hong Siga, saudara Hong, 좀 가르쳐 주세요. Tolong mengajari ya. Mengajari siapa? Mengajari Tata yang baru datang tadi. Kayak gitu. Oke, coba kita lihat opsi pertama. bendinggi 사용법 알려주려고. Ryoku itu bermaksud alyojuda memberitahukan sayongpop, cara pakai bendinggi, mesin bending, mesin pres. Bukan. Opsi kedua, sejik원을 소개하려고. Bermaksud memperkenalkan karyawan baru. Betul ya? Tadi namanya siapa sih karyawan barunya? Tata. Sam, 같이 일을 시작하려고. Bermaksud memulai pekerjaan bersama. Anio. Sa, pojang Jacob 지시하려고. Bermaksud 지시하다 itu menginstruksi atau memerintah. 지시하려고 bermaksud memerintah, Jacob kerja, pojang membungkus. 정답은 bermaksud memperkenalkan karyawan baru. Namanya siapa tadi? Tata. Jadi ini Konjangjang itu sedang berbicara sama Heong. Dia memperkenalkan Tata. Di sini Tata masih belum berbicara apa-apa ya. Nih. Jadi si Konjangjang ini berbicara sama perempuan di sini adalah namanya Hong. Hong kan berkata nih pertama, 안녕하세요 Pak Kepala Pabrik, ada urusan apa ya? Kemudian Kepala Pabrik berkata, ya di sini karena ada orang yang akan memperkenalkan diri sebentar, yaitu saudara Tata yang akan bekerja mulai minggu depan. Kemudian si Hong ini ngomong sama Tata, bangga woyo, senang bertemu Anda. Kemudian dia memperkenalkan diri ke Tata. Saya adalah Hong yang sedang bekerja mengepak. Kemudian si kepala pabrik berkata lagi, saudara Tata, karena belum tahu cara memakai mesin bending, saudara Hong tolong mengajarinya. Seperti itu ya. Nih. Semoga bisa dipahami. 여기까지 끝났습니다. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. 감사합니다. 안녕.